महंगाई ख़त्म हो जाए, गुर्बत ख़त्म हो जाए, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए सिर्फ एक मियाँ साहब हमारी आखिरी उम्मीद मियाँ साहब है। पाकिस्तान के लिए हमारी दुआ है कि कल का दिन नेक दिन होगा, शुगून होगा, और इंशाअल्लाह करने वाला मेरा मौला है, मेरी ज़ात अल्लाह की ज़ात है, और वो सबब बनाती है कभी आपको, कभी मुझे, कभी नवाज शरीफ साहब को। अल्हम्दुलिल्लाह आज नवाज शरीफ को इस मुल्क की बेहतरी के लिए अल्लाह पाक ने माजी में 3 दफ़ा अल्लाह पाक ने उससे काम लिया है, तो मुस्तकबिल में भी हमारी दुआ है नवाज शरीफ ही इस मुल्क को भंवर से निकालेगा। मियाँ नवाज शरीफ से हमें वही पाकिस्तान चाहिए जो 2017 में उन्होंने छोड़ा है। नवाज शरीफ ने जब भी इक़्तिदार में आए, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए जो भी काम किए वो बहुत बेहतरीन थे। कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये नौजवान पाकिस्तान के लिए लाजिम हो जाएगा आने वाले वक्तों में, और आज भी ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान को बुरानों से निकाल सकते हैं तो वो मियाँ नवाज शरीफ ही हैं। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। आज मैं उसी मुकाम पे हूं जहां पे 23 मार्च 1940 को बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक तारीखी जलसा किया था। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक तारीखी जलसा करने के लिए जा रही है। आए लोगों से इस हवाले से गपशप करते हैं, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान इकबाल है। आप मीनार पाकिस्तान में अभी जलसा तो कल है, तो आप एक दिन पहले ही यहाँ पे आ गए हैं। हम मीनार पाकिस्तान में जलसे की तैयारियां देखने के लिए आए हैं और अवाम का जोश खरोश देखने के लिए आए हैं, और हम तो पुराने कारकुन हैं, हमने तो आना ही था, इसलिए अपने फैमिली के साथ आए हैं। अच्छा ये बताएं कि आप कब से कारकुन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के? मैं 1985 से जब नवाज शरीफ वज़ीर आला बना था, वज़ीर ख़जाना था, उस वक्त से मैं नवाज शरीफ के साथ ही हूँ। अच्छा ये बताएं कि नवाज शरीफ ने जो साबिक़ वज़ीर आज़म है, उन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया? नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को इतना कुछ दिया है कि जो बयान भी नहीं किया जा सकता। थोड़े वक्त में मोटरवे दिया है, हस्पताल दिए हैं, और इतना कुछ दिया है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। नवाज शरीफ ने जो दिया पाकिस्तान को, उनके दौर में महंगाई भी नहीं थी, पेट्रोल भी सस्ता था, आटा भी सस्ता था, गरीबों के लिए सुकून था उस दौर में। अभी तो जलसे में कम से कम 24 घंटे बढ़े हुए हैं और आप 24 घंटे पहले यहाँ पे आ गई हैं, इसकी क्या वजह है? बस तैयारियां वगैरह देखने आए थे, रश देखने आए थे कि लोग आते हैं कि नहीं आते, बस। आपने यहाँ पे आके क्या देखा है? बहुत ज़्यादा रश है, लोगों में बहुत जोश है आने का, अच्छा लगा देख के। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करती हैं? जी बिल्कुल, उनको सपोर्ट करती हूँ। ये बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को क्या दिया? बहुत कुछ दिया है, बहुत सारी आसानियाँ दी हैं, जिसकी वजह से मैं इसको सपोर्ट करती हूँ। बस आप 5 चीज़ें बता दें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दी हैं पाकिस्तान को। मोटरवे बनाई है उन्होंने, मेट्रो बस बनाई है, सी पैक का काम शुरू किया उन्होंने, और गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई देते हैं, बुक्स वगैरह देते हैं, सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होता है। हॉस्पिटल्स बनाए हैं, बहुत कुछ किया उन्होंने। आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं? मैं पढ़ती नहीं, मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग करती हूँ, मेरा ग्रेजुएशन हो गया हुआ है। आप टीचर हैं? जी, गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग करती हूँ। गुल गनी साहब ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं? मैं मलाकन से आया पैदल, तकरीबन 15 तारीख़ को 4 बजे घर से निकला है, और 20 तारीख़ को 4:15 बजे मैं मीनार पाकिस्तान पहुंच गया। मेरे साथ 4 बंदे और हैं, और ये तकरीबन 6 दिन सफ़र हुआ है। तो सफ़र में मुश्किलात, पहले दिन थोड़ा मुश्किलात था कि बारिश की वजह से, उसके बाद हमने सफ़र बहुत आराम से गुजारा है। 6 दिन में हम लाहौर पहुंच गए। आप 6 दिन का सफ़र तय करके यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे रहने का मकसद क्या था आपका? ये कि हम तो है मुस्लिम लीग की, और हम कह रहे कि महंगाई ख़त्म हो जाए, गुर्बत ख़त्म हो जाए, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए सिर्फ एक मियाँ साहब हमारी आखिरी उम्मीद मियाँ साहब है। इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब आएगा तो हर चीज़ ठीक हो जाएगा। करिए उसका पिछली कारकर्दगी देखो मियाँ साहब का, तो उसका पिछली कारकर्दगी बहुत अच्छे गुजरा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो अभी आएगा तो वज़ीर आज़म बनेगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये महंगाई, ये गुर्बत, ये बेरोज़गारी हर चीज़ ख़त्म हो जाएगा। अच्छा आप कैसे कह सकते हैं जी महंगाई कम हो जाएगी उसके आने से? किए गए उसका पिछले
जो साल 9 साल हुकूमत की है वो अब अपने सामने रखो। तो सिर्फ महंगाई ख़त्म करने के लिए सिर्फ मियाँ साहब है और कोई नहीं। इसके अलावा अगर कोई और आ जाता तो महंगाई कम नहीं हो सकती? मुश्किल है, पुराना सियासतदान है और इसको पता है। तैयारियों के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो आज हाजिरी दी थी, यहाँ शहबाज साहब का हुक्म था कि मैं भी आ रहा हूँ, आप भी इधर आ जाएं, तो मैं हाजिर हुआ था। पार्टी प्रेसिडेंट के हुक्म के तहत मेरे साथी आप देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान से तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफ़र तय करके आया है और पूरे मुल्क में एक मोबिलाइजेशन हुई है इस जलसे के हवाले से नवाज शरीफ साहब की आमद के सिलसिले में। तो मैं तवक्को रखता हूँ इंशाअल्लाह ताला जो खान साहब ने जब इधर जलसा किया था, मैंने जो फुटेज देखी है, आज नक्शा देखा है, इसका आधा था, आज ये पूरा भरेगा और इंशाअल्लाह ताला आपको पंडालों पे भी नजर आएंगे, लोग ऊपर भी नजर आएंगे, हर तरफ खचाखच भरा, तैयारियां भरपूर है। कल कायद का भरपूर इस्तकबाल होगा। पाकिस्तान के लिए हमारी दुआ है कि कल का दिन नेक दिन होगा, शुगून होगा और इंशाअल्लाह करने वाला मेरा मौला है, मेरी ज़ात अल्लाह की ज़ात है और वो सबब बनाती है कभी आपको, कभी मुझे, कभी नवाज शरीफ साहब को। अल्हम्दुलिल्लाह आज नवाज शरीफ को इस मुल्क की बेहतरी के लिए अल्लाह पाक ने माजी में 3 दफ़ा अल्लाह पाक ने उससे काम लिया है, तो मुस्तकबिल में भी हमारी दुआ है नवाज शरीफ ही इस मुल्क को भंवर से निकालेगा। अमर साहब, अभी 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम पड़ा हुआ है जलसे में, आप पहले ही यहाँ पे आ गए हैं जलसे में, क्या वजह है? हम अपने महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत में आए हुए हैं और उसके साथ हमारे पुरुषों का रिश्ता है। हमारे बुज़ुर्ग नवाज शरीफ की पार्टी को सपोर्ट करते थे। अच्छा, आप मियाँ नवाज शरीफ की कह रहे हैं पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को क्या दिया? मियाँ नवाज शरीफ से हमें वही पाकिस्तान चाहिए जो 2017 में उन्होंने छोड़ा है। तरक्की, दहशतगर्दी उन्होंने ख़त्म किया था, तरक्की उनके मोटरवे उन्होंने बनाए हुए, एटमी धमाके उन्होंने किए और इसके अलावा क्या किया उन्होंने? एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे जो है ना उसी के दौर में तरक्की के, मैशियत मजबूत था उसके दौर में। अगर वो वापस आ जाते हैं तो इससे पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। हाशमी साहब, एक तारीखी जलसा की तैयारी की जा रही है, आपके ख्याल से यहाँ का जो तारीखी जलसा है वो कामयाब हो जाएगा? कल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद बैरून मुल्क से दुबई से पहले इस्लामाबाद पहुँचेंगे, उसके बाद कल शाम के वक्त उन्होंने लाहौर पहुँचना है और यहाँ पे एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे। इस हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आजकल जिन बुरहानों से दो चार है, क्या है उसके मुतल्लिक है कि नवाज शरीफ के मुतल्लिक वो आएंगे और इनको बुरहानों से निकालेंगे। बात तो ये ठीक है कि नवाज शरीफ ने जब भी इक़्तिदार में आए उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए जो भी काम किए वो बहुत बेहतरीन थे। ख़ास तौर पे 1997 में उन्होंने जिस वक्त दो तय अक्सरियत से वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने 28 मई 1998 को 5 एटमी धमाके किए थे पूरी दुनिया की मुखालफत मोड़ लेके। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान ये धमाके ना कर सके और जिस वक्त 28 मई को ये धमाके हुए तो उस वक्त हमारे अज़ली दुश्मन भारत को सांप सूंघ गया था और वो ये कहने पर पूरी दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई थी कि पाकिस्तान का रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन उसके बाद भी 12 अक्टूबर 99 को वो हो गया जिसका तस्वुर भी मुमकिन नहीं था और उस वक्त पाकिस्तान की तरक्की का जो पहिया था वो रुक गया। 2013 में नवाज शरीफ दोबारा जो है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान में बिजली का बहरान था, लोड शेडिंग अरूज पे थी, दहशतगर्दी थी, लाकानूनियत थी, बिजली कई घंटे मैंने लाहौर में शहरों में भी 12-12, 15-15, 18-18 घंटे बिजली आती नहीं थी। और फिर ये हुआ कि जिस वक्त नवाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाला उन्होंने लोड शेडिंग का भी खात्मा किया और मुझे याद है कि आप ये देखें कि उस वक्त उनके ख़िलाफ़ जो है बाकायदा तमाम ताकतें उनके ख़िलाफ़ थी। 126 दिन का धरना उनके मुखालफिन ने दिया और उस वक्त भी नवाज शरीफ ने मुल्क को वो कुछ करके दिया जिसका उस वक्त सोचा नहीं जा सकता था। लेकिन आज सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स है कि 2018 के इंतखाबात में जिस तरह नवाज शरीफ को हराया गया या वो हारे, उस वक्त उनके जो मुखालफिन थे जो इक़्तिदार में आए उनको भी ये यकीन नहीं था कि वो इंतखाबात जीत चुके हैं। बहरहाल ये वो वक्त गुजर गया और उसके बाद जो 2018 से लेकर अब तक की जो सूरत हाल है वो आज ये है कि मुल्क हकीकी मायनों में बहुत से बुरहानों में गिरा हुआ है कि इसमें मईशत सबसे अहम है। इसके मतलब कहा जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ आएंगे तो जिस तरह उन्होंने पहले भी निकाला था आइंदा भी शायद वो पाकिस्तान को इन बुरहानों से निकालेंगे। इसमें कहाँ तक हकीकत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तो ये देखना है कि कल क्या ये जलसा होगा। अगर ये होता है यहाँ पे जलसा तो उसकी नौयत क्या होगी। इस वक्त सूरत हाल ये है
کہ کل کے جو جلسہ ہونا ہے اس میں صرف لاہور ہی نہیں پورے پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ بڑا تاریخی نوعیت کا جلسہ ہوگا، اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ تاریخی جلسہ بن جائے گا۔ وہ اس لیے کہ ابھی 24 گھنٹے ہیں یہاں پہ جلسے کے لیے، اور آج بھی پنڈال جو ہے وہ کافی سج چکا ہوا ہے، اور اصل جو ہے وہ کل جو قافلے جو ہیں وہ کل صبح سے یہاں پہ آنے شروع ہوں گے، اور پھر شام کو 5, 6, 7 بجے تک یہاں پہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پہنچ چکی ہوگی۔ اس وقت تو سندھ سے، بلوچستان سے، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے، خیبر پختونخوا سے اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ یہاں پہ پہنچ رہے ہیں، اور اصل جو ہے وہ ہے فیصل آباد، ملتان، شیخ پورہ، لاہور، گجرانوالہ، جہلم، پنجاب کے جو قریبی اضلاع ہیں وہاں سے ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ قافلوں کی صورت میں، جلوس کی صورت میں یہاں پہ آئیں گے، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کل یہاں پہ جو صورتحال ہوگی یہ یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ایک بڑے جلسے میں یہاں پہ نواز شریف ان سے خطاب کریں گے، اور وہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں ہم کل ہی اندازہ ہوگا کہ قوم کو وہ کیا پیغام دیتے ہیں۔ ہاشمی صاحب، نواز شریف کو عدالتوں کا بھی سامنا تھا، وہ بیسکلی علاج کے لیے گئے تھے، اب علاج کروائے بغیر ہی آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جس وقت آج سے 4 سال پہلے نواز شریف صاحب علاج کے لیے گئے تھے، آپ یہ دیکھیں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ان کے بدترین مخالف جو تھے وہ اقتدار میں تھے، اور انہوں نے خود ان کو عدلیہ کا سہارا لے کے ان کو علاج کے بہانے باہر بھیجا گیا تھا۔ اب نامعلوم بیمار تھے یا نہیں تھے، لیکن اس وقت بتایا جا رہا تھا کہ ان کے بہت شدید بیمار ہیں، اور باقاعدہ ان کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے ان کو لندن بھجوایا گیا، جہاں پہ انہوں نے اپنا علاج کروایا، اور بعد میں بھی مختلف اوقات میں عدالتوں کی تاریخیں آتی رہیں جس میں وہ بتاتے رہے کہ اس میں جو رپورٹیں جو ہے نا وہ پیش کی جاتی رہیں۔ ابھی بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ صحیح طرح صحت مند تو نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کل ان کی جو ہے نا باقاعدہ ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہو گئی ہے، العزیزیہ میں بھی اور اس میں ایون فیلڈ میں بھی، اور توشہ خانے میں بھی ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ 24 تاریخ کو وہ دوبارہ اپنی ضمانت کنفرم کروانے کے لیے عدالتوں میں پیش ہوں گے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال کہ آیا عدالتوں سے ان کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، دیکھیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ اسی کیس میں مریم نواز اور صفدر جو ان کے داماد ہیں وہ بھی اسی کیس میں ان کو سزا ہوئی تھی، اور اس میں ہائی عدالتیں جو ہیں وہ ان دونوں کو بری کر چکی ہوئی ہیں۔ نواز شریف کا اس وقت کیس یہ تھا کہ وہ پاکستان سے باہر تھے، جس وجہ سے ان کا کیس الگ کر دیا گیا، اور کبھی امید ہے کہ وہ بھی نواز شریف بھی اس کیس میں باعزت بری ہوں گے، اور اس میں اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ ان کے مخالفین جو ہیں وہ چاہنے کے باوجود بھی اس وقت آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کو راستہ جتنا کلیئر ملا ہے، اس وقت یہ ہے کہ جس کو آپ مقافات عمل کہہ لیں، آنے والا وقت کہہ لیں، جو بھی ہے کہ 2018 میں جو قوتیں، جو ہوائیں ان کے مخالف تھیں، آج وہ تمام جو وہ ان کے حق میں چل رہی ہیں، اور ان کے لیے باقاعدہ ریڈ کارپٹ جو ہے وہ بچھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کل جب وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوں گے تو 2 طیارے جو ہیں وہ ان کے اوپر باقاعدہ گلپاشی کریں گے، اور ان کا جو ہے نا وہ استقبال ہوگا، اور اس پر جب لاہور میں آئیں گے اس سے پہلے انہوں نے جانا ہے اسلام آباد میں کوئی وہاں پہ جو عدالتی کچھ کارروائی ہے اس کو کلیئر کرنے کے بعد 12 بجے کے قریب کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہوں گے، اور بھی 4-5 بجے وہاں سے وہ لاہور کے لیے نکلیں گے، اور جب لاہور میں آئیں گے تو یہاں پہ پنڈال مکمل سج چکا ہوگا۔ یہ ہے کہ نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو جب پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی سیاست کا جو آغاز ہے وہ 80 کی دہائی میں بطور وزیر خزانہ ضیاء الحق کی کابینہ پنجاب بطور وزیر خزانہ پنجاب ضیاء الحق کی کابینہ سے کیا تھا۔ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ نوجوان پاکستان کے لیے لازم ہو جائے گا آنے والے وقتوں میں، اور آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کو برہانوں سے نکال سکتے ہیں تو وہ میاں نواز شریف ہی ہیں، اور انہوں نے پہلے بھی یہ کئی دفعہ کر کے دکھایا۔ آپ 2013 سے 2017 تک دیکھیں نا، ان کو پاناما میں ان کو سزا ہونی تھی پاناما میں، لیکن یہ بات بڑی عجیب ہے کہ پاناما میں تو ان کا نام بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اس میں ان کو سزا دی گئی، یکدم پاناما سے اقامہ نکلا، اور اقامہ ظاہر نہ کرنے پہ ان کو سزا دے دی گئی، نااہل کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک یہ جو ہے نا یہ کیس بھی سب کہا جا رہا تھا کہ متنازع ہیں، اور وہ جس جج نے ان کے خلاف کیس کیا تھا بعد میں انہوں نے نواز شریف کی یہ ویڈیوز بھی آئیں کہ انہوں نے ان سے معافی مانگی، انہوں نے کہا جی میری مجبوریاں تھیں، حالات تھے، یہ تھے۔ اب اس میں حقیقت کہاں تک سچی ہے کیا ہے جس کے فیصلہ تو عدالتیں ہی کریں گی، لیکن یہ ہے کہ اگر عدالتوں سے وہ بری ہو جاتے ہیں، اور جس طرح یہ صورتحال اس وقت بن رہی ہے، لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں انتخابات کی صورت میں وہ ایک بڑی عرصے سے شاید کامیاب بھی ہو جائیں،
لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو آنے والے وقت میں کوئی بھی حکومت شاید وہ اکثریت حاصل نہ کر سکے جو ہونی چاہیے تھی. نواز شریف نے 1997 میں 2/3 بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے, لیکن اس وقت بھی وہ کام انجام نہ دے سکے جو دے سکتے تھے. اب دیکھیں آنے والے وقت کا تو کوئی نہیں کہہ سکتا, بلکہ ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کل نواز شریف پہنچتے بھی ہیں کہ نہیں پہنچتے. لیکن یہ بات تو اب کلیئر ہو چکی ہوئی ہے کہ نواز شریف کل آئیں گے, پاکستان بھی آئیں گے, لاہور میں بھی پہنچیں گے اور وہ اس جلسے سے خطاب بھی کریں گے. اور اپنا جو بیانیہ ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ انہوں نے یہاں پہ کیا کہنا ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید کل وہ یہاں پہ اہم اعلانات جو کریں اس کے متعلق ایک بڑی بات یہ ہے کہ شاید وہ اپنے مخالفین کو وہ معاف کر دیں اور یہ بڑا اعلان کریں کہ جو میرے مخالفین ہیں میں ان سے کوئی بدلہ نہیں لیتا, لیکن جو پاکستان کے مخالفین ہیں, پاکستان سے مخالفین سے میری جنگ ہے اور میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک وہ پاکستان کی مخالفت کریں گے. اب یہ کل پتہ چلے گا کل وہ کیا بیانات دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہاشمی صاحب آپ کا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان افضل افتخار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.